बंदा को चैलेंज करते हो, कितना चैलेंज वाला हो, आधा ना चैलेंज करना। अच्छा चलो यार बार बार चैलेंज करता है, चैलेंज किया ना, चैलेंज किया ना। তার আছে অলরেডি ইন্ডিয়ার ভিতরে তো বিএসএফ বর্তমানে বাধা দেয় কোন কারণে? নতুন ফিলার যেগুলো দিছে এগুলা মূলত এই যে জায়গাগুলা এগুলো মূলত বাংলাদেশের। এখন নতুন ফিলার বসানোর পর থেকে এখন তারা প্রতিনিয়ত আমরা বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকিয়া যে পরিমাণ বাধা দেয়, তারা গরু মহিষ ঢুকলে মানুষ ঢুকলে যে পরিমাণ বাধা সৃষ্টি করে, আজকেও সেম সিস্টেমে তারা এসে আমরা বাধা দেওয়ার। এই নতুন পিলারটা কত বছর আগে হয়েছে? এটা আওয়ামী লীগ থাকতে 2-4 বছর হইব এই পরিমাণ সময়। দুইটা সব হে কথা মাত্র বিএসএ ভাইলা পিলার बिडुलार ऑफिस है, नतून फिलर बनाई। हर आदमी को चैलेंज करता, आपका प्यार के लिए हर आदमी को चैलेंज करती हो कोई लड़की। और सर आप जानता है पूरा पीछे पिलर है, अब आप जाओ उधर पे फिलर है, आप इधर में क्यों खेलेगी ना सर? अरे आप पिलर देखा। ओ सर हेलो